सो गाइज, वीडियो की शुरुआत तो मेरे बच्चों ने कर दी, देखा आपने। अभी ये जा रहे हैं स्लाइम पार्टी में फेथ के घर पे। सो चलिए आपको दिखाते हैं स्लाइम पार्टी क्या होती। कुछ नहीं, स्लाइम है, बच्चे बनाएंगे, खेलेंगे, वही करेंगे और क्या। चलो फेथ के घर पे मिलता हूँ। स्टे ट्यून। हाय। Blueberry or chocolate chip muffins. Hi. Hi. So, Chocolate chip muffins. There we go. तो दोस्तों हम आ गए फेथ के घर पे। ये देखो बच्चों, ये पहले से ही स्टार्ट हो गए। फ्लाइंग पार्टी के पहले ही खेलना चालू हो गया। मीट फेथ। हाय। Hi. Okay, you guys want to come to the table? We're gonna make chocolate chip muffins, and then I will get you guys some popcorn. Wow. Okay? And by the time we're done with our slime, the muffins will be done. Alright, I need everybody's help. Sorry. That's alright, it's a clean bowl, it's just water. Make muffins. One. Okay, who's doing the water? Who's doing, okay, so Alex and Tori, you guys can do the egg. ये आवाज ना पॉपकॉर्न फट रहा है अंदर। Alright, here you go. Here you go. Tori goes first. Go ahead. Crack, crack. Go. वाह। Good job. वो Good job. Alright. Now hold on. I'm coming over with the mix. Instead of everybody in the bowl at once. So, we're going to start with our guests. We're going to start with Cassidy. Here we go. Go ahead and mix. Nope, nope, wait. Go ahead and mix. There you go. Good job, sweetie. Flour. Mix it. Yes. Raj, do you want something to drink? No, I'm good. I just had. It kind of looks like a slime. Looks like Oh, that's not a slime, beta. I want to play with it. Go. There you go. Ready? Everyone to go in now. Go. Ready? Go. Yay! Wow. Well, it's like a slime. Now it just looks like a slime. दोस्तों ये स्लाइम पार्टी नहीं है, ये मफिन केक बनने वाला है। तो ये लोग बना रहे हैं मिक्सचर उसका। स्लाइम पार्टी बाद में है। Okay. When you guys are finished with your popcorn, we'll start the slime. गाइज इनकी तो पार्टी स्टार्ट हो गई। पॉपकॉर्न, जूस, चॉकलेट चिप्स एंड मफिन्स आर गेटिंग रेडी। फेथ बना रही है मफिन्स वहां पे। दोस्तों मफिन्स के लिए जो बैटर था वो भी जा रहा है ओवन में बेक होने। देखना मस्त मफिन बनेगा। इसके ऊपर चॉकलेट के चिप्स आएंगे, चॉकलेट चिप्स। व्हाट डू यू कॉल देम? चॉकलेट चिप्स। Chocolate chip, yeah. या तो उसके ऊपर आएंगे चॉकलेट चिप्स। So Goldie is preparing something because we have to go to Costco Yes. in the afternoon. So that's why she's at home cooking the food. No worries, no worries. And you get like a tool. So I think, oh. Alright, hold on. You gotta sit down in your seat. Okay, so go ahead and take them out, and you can cut them, and you can make, yeah, and you can play a little shape, and then we're gonna get this big boy out. So guys, ये हुआ है अब slime party start. So this is slime. Okay.
बेसिकली दिस इज स्लाइम, और ये सब जो है ये है उनके शेप्स बनाने के लिए। सो आप हार्ट का शेप, और इसमें से स्क्वीज करेंगे तो नूडल्स निकल देगा, ऐसे नूडल्स निकलेंगे। शो मी नानू, वाव ये देखो, वाव, वो now guys, more slimes are coming. See, This is so cool. Purple, and this is like cold and slimy. There you go. oh, it's so cold. There you go. Looks so yummy. So what is the temperature for this one? So the temperature is 400, and it goes in for about 20-22 minutes. 20-22 minutes. Yeah. Oh, okay. So 400 का टेम्परेचर और 20 से 22 मिनट में ऐसा मफिन बन जाता है। भाई ये तो मैं भी खाऊंगा। It's yummy. You guys make very good muffins. Nice. Guys, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। भूख नहीं लगी होगी ना तो भी खाओगे। How is it? Pretty good. How is it, Alex? Tori? How is it? How's the muffin? Yummy. Yummy. काशी, how's the muffin? Good. इनकी पहले हुई पॉपकॉर्न एंड जूस पार्टी, फिर हुई स्लाइम पार्टी, अब हो रही है मफिन पार्टी एंड मिल्क पार्टी। वाव, There you go. मफिन मिल्क, Sorry, I'm coming. वाव। ये देखो टोरी क्या कर रही है मेरे ऊपर, देखो वो पूरा स्लाइम मेरे ऊपर लगा रही है। This is a slime monster. तो गाइस अभी जाने का टाइम आ रहा है, थोड़ी देर में 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। Say thank you for inviting us. Say thank you for calling us. No, you should say thank you for having us. Yes, that's going to Mrs. Goldie. So give it back to Mr. Raj. There you go. Okay, bye. Time to say bye. We'll see you soon. Thank you. Say thank you. Thank you. Bye. Good. Bye, Alex. Bye. Have fun. Thanks, Faith. Thank you. I'll see you. See you. Yeah. Sounds good. Chalo, let's go home. Have a good Stay tuned, day. guys. You too. You too. मेरे को जाना है वहाँ, मेरे को रोके ना कोई। मैं चली ला 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 ला। मम्मा क्या आप मेरे को गाना सुना के दोगे? तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं कॉस्को जाने के लिए। एक लास्ट टचअप बाकी है। टचअप क्या यार, मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। कुछ भी यार, कुछ भी रिकॉर्ड मत किया करो। So this is going to be red fruit. This is red. Red, yes. This is white. Chardonnay is white. This is red. Grape. And this one? Yes, and that is red as well. That is a state-grown Zinfandel. भाई अपने सामान की खुद जिम्मेदारी लो। क्या ठंडी है अंदर यार। तो गाइस जो बहुत इम्पोर्टेंट था वो ले लिया, अभी बाकी और चीजें लेनी है वो देखते हैं। चलो।
टोफू नहीं, वी डोंट वांट टोफू। भाई ये है रश आज कॉस्को में। भाई सबसे महंगा सेक्शन। सो गाइज शॉपिंग हो गई। मैंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, एक बड़ा पिज़्ज़ा पे दिखाऊंगा आपको। दैट कॉस्ट मी $10.97 और कॉस्को का बाकी सब का टोटल हुआ है $37.95। और टोटल मिला के हो गया $50 पकड़ो, $50 का खर्चा हुआ है। हो गया। ऑर्डर भी रेडी नहीं हुआ। लेट्स गो। ये पिज्जा है भाई, ये वो जंबो। Yummy! It smells so good. काशी से अलग अलग लो अपना अपना। अच्छा। काशो टी शर्ट मत गंदी करो, टी शर्ट में मत लगाओ। I want to put more. Thank you. तो भाई खाना हो गया, पीना हो गया, अब चलना होगा। यही मेरे को भी यही बोलना था, बोल दिया मैंने। चलो घर चलते। चलो। हे गाइस, कैसा सब ठीक? इट्स टाइम फॉर टी। सो गाइस हम लोग कॉस्को से आए, आराम कर रहे थे। मैंने एक व्लॉग एडिट किया और अभी चाय पी रहा हूँ बैठ के। तो इस व्लॉग में आपने देखा सुबह स्लाइम पार्टी और कॉस्को पार्टी और चाय पार्टी अभी। तो इस ब्लॉग में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल, सी यू लेटर, बाय।